कौन कहली चिन्हे बाहर को गले कहवा आम घर हूँ जगन्नाथ देश किछि ओडिशा ओडिया फड़िया नुह पुओ आम कौ देश आसीचे जगन्नाथ देश आसीचे जदि जगन्नाथ ना कहीदबा अन्य देशर लोक मैंने आम पाद तले पड़े कह तुम जगन्नाथ देश आस भक्त टे जा पहुंचला बद्रिका सब लोक मान पचारा कला जो ठाकुर अच्छा ना कौन लोके समस्ते कहले ये बद्रिका रोच ना बद्रीनाथ से लोकटा बुली बुली जाकि द्वारिका पहुंचला सेठी लोक मान पचारा कला जो ठाकुर अच्छा ना कौन लोके समस्ते कहले ये द्वारिका रोच ना द्वारिकानाथ से लोकटा बुली बुली जाकि रामेश्वर पहुंचला सेठी पचारा लोक मान कहला एठी जो ठाकुर अच्छा ना कौन लोके समस्ते कहले ये रामंकर ईश्वर बोली ना रामनाथ से लोकटा यहाँ शेष को बुली बुली जाकि पुरी रे पहुंचला सब लोक मान पचारा कला एठी जो ठाकुर अच्छा ना कौन लोके समस्ते कहले जगन्नाथ कहला अरे बद्रिका जाइथिली बद्रिका रोचंदी बोली बद्रीनाथ कहले द्वारिका जाइथिली द्वारिका रोचंदी बोली द्वारिकानाथ कहले रामेश्वर जाइथिली रामंकर ईश्वर बोली रामनाथ कहले मु पुरी आइछि जान कोन केही कहउनांदी पुरीनाथ आज्ञा आम पुरी रे 4-5 जन पंडा पढ़ियारी समस्त लोकटा बुली बुली पचारिला लोके सब कहले जगन्नाथ तो जगन्नाथ आमे कोन करिवु लोकटार मन बुझिलानी गरुड़ पछपटे जाइए छिड़ा होकर जगन्नाथ को पचारा कहला प्रभु किए आपण कौन पुरीर नाथ ना नाई रे मु पुरी नाथ नुह ना आपण कौन ओडिशार नाथ ना नाई रे मु ओडिशार नाथ नुह ना आपण कौन भारतर नाथ ना नाई रे मु भारतर नाथ नुह ना आपण कौन एशिया महादेशर नाथ ना नाई रे मु एशिया महादेशर नाथ नुह ना आपण कौन पृथ्वीर नाथ ना नाई रे मु पृथ्वीर नाथ नुह ना प्रभु किया आपण ना मु होउची रसातल भूतल पाताल स्वर्ग मर्त्य आकाश चंद्र तारा अग्नि वायु मोर कोटी लोक मूलरे 84 कोटी जीव जगत को मु बांधी रखला वाला समग्र जगत को सृष्टि कला वाला जगतर नाथ जगन्नाथ 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 समस्ते श्री जगन्नाथ 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 श्री बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की आउ टिके फुल फुली दियो मो मां माने आउ टिके भाई माने हरि बोल आसु हरि बोल फुल फुली गोटे संगे आसु महाप्रभु आपण मानकर मंगल करंतु जगन्नाथ आपण मानकर सर्वरिष्ठ खंडन करंतु
विश्वर कल्याण हो। मोर माँ माने बापा माने इंद्रदम्न राजा रानी गुंडीचा जितेबाला ये श्रीमंदिर को तैयारी करदेले जगन्नाथ महाप्रभु इंद्रदम्न राजा को पचारे कहले राजा एडे बड़ मंदिर मो पे तैयारी करदेलु आज कौन मागुछु मागे जहाँ मागिबु तते आज देबी। इंद्रदम्न राजांकर आखिरु धार धार लुह गड़ी जाउछि। कांदी कांदी इंद्रदम्न राजा कहउछन्ति प्रभु कौन मागिबी मागिबार किछि नहीं प्रभु चर्म चक्षुरे आपन को दर्शन कली आउ कौन मागिबी के सुन मो माँ माने भगवान कहले नाई रे राजा मो जीवन रे मु केते बेले कार धारुआ नुह केड़े बड़ मंदिर तू तैयारी कर दीचु कली जुग रे मु लीला खेला करिवि कौन मागुछु मागे तते सब देबी। इंद्रदम्न राजा जगन्नाथ को कहले प्रभु जदि दबा को बाध्य करुछंती ताहले आपण स्वयं जगन्नाथ सत्य करंतु जदि सत्य न करिवे मु मागिबिनी आपण। जगन्नाथ आज्ञा हाथ रे जल धरिले सत्य कले कहले इंद्रदम्न माग जहा मागुच माग मु स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु आज सत्य करुछि तमे जहा मागियो तुमको देबी जहा मागियो तुमको देबी माग कौन मागुच माग। मोर माँ माने सुन मोर ओडिया बापा माने भाई माने सुनिले लोम टांकुरी उठिबो। इंद्रदम्न राजा जगन्नाथ पाद तले पड़गले कहले प्रभु मागिबा को मोर इच्छा नहीं किंतु आपण बार बार मते बाध्य करुछंती ताहले मु गोटिए वर मागुछि मते देबे प्रभु। नारे मागे कौन मागुछु जहाँ मागिबु तते देबी ना प्रभु मते गोटिए वर देबे आ कौन। इंद्रदम्न राजा भगवानंकर पाद तले पड़ी जाई लुह गड़ी जाई आखु तळु कहला हे बलियार भुज हे कोटि कोटि ओडियार मौड़ मणि हे दुखी श्याम हे जीवन धन हे महाप्रभु बलियार भुज जदि बर देवा मते चाहुच जदि बर देवा मते सत्य करिच हे जगन्नाथ मते एई बर दियो मो वंश बुड़ी जाऊ मो वंश बुड़ी जाऊ मो वंश बुड़ी जाऊ मो वंश बुड़ी जाऊ। भाई माने आमे भगवान को देखिले तांको मागिबा प्रभु हम वंश बुड़ी जाऊ बोली अरे आमे भगवान को देखिले भगवान को मागिबा प्रभु हम वंश बुड़ी जाऊ बोली ठीक हाँ कि नहीं करना आज्ञा मु मागिबी जगन्नाथ को देखी कभी प्रभु मो वंश बुड़ी जाऊ जगन्नाथ महाप्रभु आश्चर्य हो गले कहले ए राजा अरे पागल हो गलु ना कौन अरे इमितिका बर कौन मागुचु अरे इंद्रपद मागे ब्रह्मापद मागे अरे अमर बर मागे स्वर्ग मर्त्य पाताल तोते राजा करदेवी हजार हजार पुअर बापा हाबू मागे केड़े मूर्ख डाकिरे अरे मु स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ तते जाचुची जहा मागुचु मागे अरे पागला मागुचु कौन वंश बुड़ी जाऊ बोली रानी गुंडीचा आज्ञा पाखरे छिड़ा होइछन्ती इंद्रदम्नु राजांकर स्त्री जगन्नाथ पचारे ए गुंडीचा तो स्वामी की टिके बुझा से कौन पागल हो गलान ना कौन
ଆରେ ଏମିତିକା ବର କଣ ମାଗୁଛି ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି? ତୁ କଣ ମା ହବୁନୁ? ତୁ କଣ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବୁନୁ? ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ନାରୀ, ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମା ହବା। ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ମା ନ ହେଇପାରିବ ତାଠୁ ବଳି କି ଦୁଃଖ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବନି ମା ମାନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଟିକେ ବୁଝାମ, ବର ଫେରେଇ ନଉ। ଆରେ ଏମିତିକା ବର କଣ? ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବୁନୁ। ଆପଣ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଆଉ ଥରେ ଭାବେ, କାହିଁକି ଏମିତି ମାଗୁଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆମ ବଂଶ ଆପଣ ବୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କାହିଁକି? ନା ଠାକୁରେ କାଲି ଯଦି ମୋଠୁ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିବ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳଟା ମୋ ବାପା କରିଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ତା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିବ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳଟା ମୋ ଜେଜ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ତା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ, ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି କହିବ, ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳଟା ମୋ ଅଣଜେଜ କରିଥିଲା ବୋଲି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସବୁ ରହିବ, ମୁଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିବନି, ଗର୍ବ ରହିବନି, ଅହଙ୍କାର ରହିବନି। ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ, ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ମନକୁ ମନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦବ, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ଦେହକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ନାଶନ ହେ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଲ ଦିନେ। କାହିଁକି ଏଙ୍ଗା କରୁଛ? ଦୁଃଖ ନାଶନ হে সুখ ন পাইলি দুঃখ নাশন হে সুখ ন পাইলি বেণু দুঃখ প্রবল দিলানি বেণু দুঃখ প্রবল দিলানি বিজুড়ি শনি মনে সমস্ত बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। मोर माँ माने बापा माने जगबंधु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पाद तले पड़गला इंद्रदम्न राजा कहला प्रभु मते एई बर दियंतु मो वंश बुड़ी जाऊ। जगन्नाथ संस्कृति रे सब रहिबो प्रभु मु बोली गोटे शब्द रहिबनी। ए पिले मो जगन्नाथ को केतेबेले किछि मागिबनी केतेबेले मागिबनी मागिले से तुम मुह को अनेइबेनी मागिले से तुमको देबेनी।
आमे सब पुरी कौन पे भाई जाऊचे कौन देखिया को जाऊचे कौन देखिया को जाऊचे बिट्टू भाई टिके रहिला आमे पुरी जो जाऊचे कौन पे जाऊचे माने आउ कावर पाटी फुटुनी आमे जो पुरी जाऊचे कौन पे जाऊचे जगन्नाथ को दर्शन करने पे जाऊचे जगन्नाथ कौन देखुचे हरिबल 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 हेडी भाई कहले अरे आमे एते भिड़ रे एपट सेपट हेकरी छटपट हेकरी जीवा बाहर धाड़ी बांधिकरी गले मंदिर भितर तांकर कौन देखिबा जोड़े गोलिया गोलिया आखी देखिबा पूरा बुझिकी क्लियर होइकी जा मो मां माने आज आपण मानकु टिके मंदिर भितर को बुलेवा को नेबी केमिति जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करबा को जीवा आज गले आमे मंदिर भितर को कौन देखिबा जगन्नाथंकर जोड़े गोलिया गोलिया आखी आउ ए लोक भिड़े आउ किछि देखि परिबानी आमे से आखि दीटा जाक देखिदेले आम पेट पुरी जीव नहीं आज्ञा आपण बालियापाड़ू एठू 350 किलोमीटर मु आइली पुरी रु बालियापाड़ 350 किलोमीटर आपण एठू जीवे पुरी मने मने केते कोन भाबी थिबे गले जगन्नाथ को या कहबी एया मागिबी एया जणैबी केते कोन भाबी कि जाइथिबे आपण जेमिति जाई कि मंदिर भितरे पहुंची जिवे ठेला पेला रे हैं देखिबे आज्ञा जोड़े चका चका आखी तमे ही मंदिर भितरे जेते लोक थिबो तमे समस्ते काहा को नै थिबो अरे कोटा को नहीं थो से आखि दीटा को नहीं थो तमे जते बेले से आखि की अनै दबो तमको लागिबो तमे बालियापाड़रू जगन्नाथ को देखिबा को जाइन तमको जगन्नाथे बालियापाड़रू डाकी छंती चका चका आखि रे देखिबा पाई भूलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय आखि तोरो कालिया रे जणे कहीं उठिकी जीवनी जी जणे उठिकी जीव सी सबुतक पाप मुंडे की घर को जीव जणे जी उठिकी जीव सबुतक पाप तारी मुंडरे जीव मोर माँ माने बापा माने आज आपण मान को कही कि जीवी श्रीमंदिर रु कोठू सिंदूर आनिकी लगेइबो पुरी गले जगन्नाथंग मंदिर रे कोठू टिके सिंदूर आनिकी तम कपाळे रे लगेइबो आ घर को आनिकी आसीबो जणे कहीं माँ माने उठिकी जीवनी जी उठिकी जीव सबुतक पाप तम सिंदूर आड़े जीव दियो हरिबोल हुलहुली करताली दियो टिके हरिबोल हुलहुली करताली बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की कला हाथ रे मो मुठा मुठा ए सरोज भाई सरोज बाबू अरे मत कहीं डाकुल अरे केते बढ़िया गाउछन मो माँ माने भाई माने केते बढ़िया गाउछन देखिलु टी अच्छा ये गीतटा देखि ताली मारी गाइल रह हाथ रे मो मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जन पड़े मथारु झरी देखिल भाई हाँ यही तो कहती जगन्नाथ प्रेम कौन यही जगन्नाथ भक्ति
ଆଉ କଣ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଦେବି ତମେ ଶୁଣିବ ଏଇ ହଉଛି ଭାବ ଚାଲୁ ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଆଗେ ଯୋଉ ମଉସା ବଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବସିଲି ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ସାଲ ଭିତରେ ଥିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ାକ କୋଉଠି ଥିଲା ସାଲ ଭିତରେ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 16 ବର୍ଷିଆ ଟୋକା देख बा बर्तमान बड़ी गरम हला देखी हाथ रे मो मुठा मुठा तोर धपाली पछरे जो भाई माने मोर अड़सुआ भाई माने छिड़ा हिच हाथ जमा खोलुन टे खोली दियो हाथ टे करताली आसु समस्ते टे हाथ खोली दबा जत्ते भाई माने बापा माने मोर अछ हाथ रे मो मुठा मुठा तोर धबाल बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। मो माँ माने बापा माने रानी गुंडीचा को जगन्नाथ पचारे टे धैर्य धरिक शुण नहीं कि जीवी आपण मान मंदिर भीतर को सिंदूर फरुआरे टे सिंदूर आनिबा घर को सांग होइकी जीवा पुणी मु काली आसीबी काली भी अच्छी हैला सिंदूर कोठू नबा मंदिर भीतर फरुआरे कोठू आनिबा समते पूरी जाउचे सिंदूर कोठू आनिकी लगेइबा जणे केही उठिकी जीवनी मो माँ माने बापा माने जीव हरी भोक हलानी नाई रानी गुंडीचन को एबा सब माँ जानी मोर माँ माने बापा माने रानी गुंडीचा आखिर धार धार लुह बही जाउची सुन स्वामी मागी देलानी वंश बुड़ी जाऊ बोली
ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ନାରୀ ମନ, ମା ମନ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସତରେ କଣ ତୁ ମା ହବୁନୁ? ତୁ କଣ ମାଗୁନୁ ବର? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବର ମାଗିଦେଲା ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି, ତୋ କୂଳରେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ହବନି, ତୁ ଆଉ ମା ହେଇପାରିବୁନୁ, ମାଗେ କଣ ମାଗୁଛୁ ବର? ସତରେ କଣ ମା ହବୁନୁ? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ମା ହେବିନି? ମା ହେବି ନା। ନା କେମିତି ମା ହବୁ? ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ମାଗିଲା ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ ବୋଲି, ତୁ ଆଉ ମା କେମିତି ହବୁ? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଥିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦରକାର। ସମଗ୍ର ଜଗତ କହିବ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ପୁଅ ବୋଲି। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଭକ୍ତ କରୁଛି ଭଗତିରେ ଦେଲେ ରାତିକି କାଢ଼ିছে খুদা সে খুদা যায় ঠাকুর সে সবুঠু ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ମାରିବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଠାକୁର ସେ ସବୁଠି ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଯେ ମାରେ ତାକୁ ମାରିବ আসুরে হজারে দিবসে শ্রীমন্দির সিংহ উড়ুটি বসে পতিত পাবন মহারে সিংহ জগন্নাথ তারি শ্রী সারা জগত সিংহ জগন্নাথ তারি শ্রী সারা জগত সমস্তে সিংহ জগন্নাথ শ্রী সারা জগত ମୋର ଭାଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମାଗୁଛି ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗୁଛି ମତେ ପୁଅ କରିକି ନବ। କି ଶୁଣ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ବଂଶ ବୁଡି ଯାଉ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ପୁଅ କରିକି ନବ। ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ କଥା ହେଇକି ଆଇଛ ନା ଠାକୁରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜିଠୁ ଜାଣିବ ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ନା ହଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଲି ଏଇଠି ହଁ କରିଦେଲେ ହବନି, ମୋ ନାଁରେ କାଗଜ ପତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, କାଲି ମତେ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ମତେ ମନେ ରଖିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଭଲକିରି କାଗଜ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ଭଲକିରି କାଗଜ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମା ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଧର ଆମେ ଜଣକୁ ଧର୍ମ ପୁଅ କରିବା, ତାକୁ
ତାକୁ ଆମ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଲେ ସେ ଧର୍ମପୁଅ ହୋଇକି ଆସିବ ନା ଆଉ କଣ ମାଗଣା ଆସିବ? ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମା ହେବି, କାଲି ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମା ବୋଲି? ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା କଣ କହୁଛୁ ନା ହେ ଠାକୁରେ, କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କି ବାପା ମା କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖୋଜିବ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମେ କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିବ ତାହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। ଏବିଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ମତେ, ମୋ ପ୍ରବଚନ ଶୈଳୀ ଟିକେ ସେମିତିଆ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ବାପା ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକିରି ଚିତା ଚୈତନ ମାରିକିରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବନି, ଓଲଟି ପାପ ହବ। ଭୁଲ ବୁଝିବନି ମୋର ମା ମାନେ। ଯଦି ଯୋଉ ଶାଶୁ ତା ବୋହୂକୁ ତା ଝିଅ ଠାରୁ ଅଧିକ ନ ଦେଖୁଥିବ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଶିବ ପିଇବେନି। ବୋହୂ ଯେମିତି ଶାଶୁକୁ ମା ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ସେମିତି ଶାଶୁଟା ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମୋର ମା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବ, ତମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିବ ତାହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେନି। ନା ଗୁଣ୍ଡିଚା କଣ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ତମେ ବଡ ଦେଉଳରେ ରୁହ, ତମେ ତମ ଲୀଳା କର, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ। ନହେଲେ ଇଏ କଳିଯୁଗର ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୁଢା ବାପା ମାକୁ ପଚାରିବେନି। ନା କଣ କରିବି ନା ଥରେ ମା ବୋଲି ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ ପ୍ରଭୁ। ସବୁଦିନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ହବ, ଧର ତମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯାଇଥିଲ କଣ ହଉଥିଲା, ତମେ କଣ କହିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। କିଏ କହିବ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଆରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି କହିବ ନା? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁରେ ଯଦି ଲୋକ ପଚାରିବେ ସିଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦବ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ନାଁ କରିବେ। ନା କୋଉ ଦିନ ନା ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ମତେ ମା ବୋଲି ଖୋଜିବେ, ସେଇଦିନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ ଆମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ବଡ଼ জগন্নাথ দেখল সংসার বড় জগন্নাথ দেখল সংসার আসুছন্তি ঝুলি আসুলি ঝুলি বড় ডানে গরি প্রভু পহরিলা দেখল সংসার বড় ডানে যে জগন্নাথ দেখল সংসার বড় ডানে জগন্নাথ জগন্নাথ
ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସେଇ ଯାତ୍ରାଟାର ନାଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା ନାଁରେ ହେଲା। ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ନା କଣ? ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାଁରେ ସିନା ଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଏଡେ ବଡ ଦେଉଳ କରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସିଏ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ବୁଡିବ ବୋଲି ତା ବଂଶ ବୁଡିବ ବୋଲି ମାଗିଦେଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତା ନାଁରେ କିଛି କରିବେନି? ତା ନାଁରେ କଣ କରିବେ? ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ତୋ ନାଁରେ କିଛି କରିବିନି? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ମୋ ମା ମାନେ ପୁରୀ ଗଲେ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ଘର। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ରୂପ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇ ଘରେ ସେଇଠି ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା ସହସ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଈ ଆଣିଥିଲେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଆଣିଥିଲେ? ଗାଈ। ଗାଈ ଏତେ ଗାଈ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖୁରା କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ବାଜି ବାଜିକିରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଖାଲ ହେଇଗଲା। ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆକାରର ଖାଲ ହେଇଗଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନୁ ରାଜା କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋ ମାତା ମାନଙ୍କର ଗୋଡ ବାଜିକିରି ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜାଗାଟାରେ ଏବେ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ସେ ପୋଖରୀଟା ମୋ ନାଁରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମୋ ନାଁରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଆରେ କଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେତିକି ବେଳେ এই পোখরীরে গাধেইবে जो पुष्करिणी ना हब इंद्रदुम्न पुष्करिणी गले आपण माने गुंडीचा मंदिर पछपटे दर्शन करिवे। दियंतु हरिबोल, दियंतु हुलहुली, दियंतु करताली, बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय कला शांति अछके मने सुख दुख पाने प्रभु सुख दुख पाने कला शांति अछके मने सुख दुख पाने प्रभु सुख दुख पाने। गोटे छोटिया करताली टे मागिबी, छोटिया करताली टे दियो जे आपण मान निकट में मो सांगे बसिक गाँच गीत ताको सब आपण मान टीवी रे देखिथिबे, मो सांगे देखिथिबे चैनल रे यूट्यूब रे भल गाउची चलिबो चलिबो टिके तापे टिके जोरदार करताली आपण माने दियंती। ओडिशार जने सुनामधन्य मंच उपस्थापक भल कंठशिल्पी बहुत ना कर मोरी सांगे जाई जाई बहुत ना कलानी। एबे मु डाकिले मना करछि नाई मु फांका नहीं, मु खड़ी सिलेट धरैली आ पढ़ैली मु एबे पाठ पढ़े डाकिले आसी मना करछि नाई 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 मते बेलो नहीं। ये आज्ञा मो बड़ भाई को पुओ मो पुआ आउ कौन दीप्ति रंजन प्रधान गोटे जोरदार करताली आपण मैंने समस्त दियंतु। आ ये जी तबला बजाउची सब तो देखुछन युवक माने ओडिसा जने सुनाम धन्य तबला वादक सुदूर पुरी आंक घर श्रीक्षेत्र पुरी निगम तापे गोटे जोरदार करताली आपण मैंने दियंतु। एवं एपटे जी कीबोर्ड बजाउछन मां शारला मंदिर जगतसिंहपुर शारला क्षेत्र आछन
ମିଟୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସୁଦୂର କଟକ ମାଟିର ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ୟାଡ ବାଦକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିଶୋର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭାଇ ମୋର ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ସରୋଜ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ଆର ବର୍ଷ ନୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ଏଇମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ହଉ, ଦିଅନ୍ତୁ ହରିବୋଲ, ଦିଅନ୍ତୁ ହୁଳହୁଳି, ଦିଅନ୍ତୁ କରତାଳି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତାକୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଣ ମାଗିବା? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ବଢୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ସାନ ଯା ଗୋଟେ ବଡ ହାର କିଣିକି ଆଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିପାରିନି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆସୁ। ହଁ କି ନାହିଁ ସତ କହ, ମତେ ବି ପଚାର, ଆମ ଘରେ ବି ସେଇଆ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦଉ ଗାଇଛି ଆମ ଘରେ ହଉନି? ଆରେ ଆମ ଘରେ ବି ହଉଛି, ତମେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ। ଆମକୁ ସବୁ କିଏ ଖାଇଛି? ନିଶା ନୁହଁ, ଆମକୁ ସବୁ ଖାଇଛି ଲୋଭ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ କି ଗୋସେଇ କହିଲେ ତୋର ଯଦି ନଡିଆ ନବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନା ଗୋସେଇ ନଡିଆଟା ନିଅ, ମତେ ଏଇ ନଡିଆଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଲୁଗାଟା ଦଉଛି, ଏ ଲୁଗା ପଇସାରୁ ନଡିଆ ପଇସାଟା କାଟି ଦିଅ। ଗୋସେଇ କହିଲା ଏ ପୁଅ ତୁ ସେ ନଡିଆ ନା ଧରିନା, ମୋ ବୁଢୀ ମନା କରିକି ଯାଇଛି ତା ଝିଅ ଜୁଆଇଁ ଘରକୁ ପଠେଇବ, ତୁ ତ ପଇସା ନେଇକି ଗଲୁ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋସେଇ ମୋ ମନଟା ହେଇଛି ଏ ନଡିଆଟା ନେବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ମତେ ଦିଅ ଏ ନଡିଆଟା। ଚିନ୍ତା କଲା କଲା ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ତ ଯାଉଛି ଟିକେ ଡବଲ ପଇସା ଲୋଭ ଦେଖେଇବି ନା ଗୋସେଇ ଏ ଲୁଗାରୁ ଡବଲ ପଇସା ନଡିଆର କାଟି ଦିଅ। ଗୋସେଇ କହିଲା ତୁ ଆମ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁ ବୋଧେ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ମନା କରି ଯାଇଛି, ତୁ ନଡିଆ ନଡିଆ ସେତିକି ବେଳୁ ହଉଛୁ, ନଡିଆ ମୁଁ ଦେବିନି। ପୁଣି ଦାସିଆ କହିଲା ଯାଉଛି ଗୋସେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଲୋଭ ଦେଖେଇବି। କହିଲା ଗୋସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୁଗାର ଅଧା ପଇସା ତମେ କାଟି ଦିଅ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦିଅ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ 5 ଜଣ 5 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଲାଗିନି ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ହାଟରୁ ଟିକେ ସଉଦା ନେଲେ ଏ ପୁଅ ପାଟି କରନା ଏବା, ହାଟରୁ ଟିକେ ସଉଦା ନେ, ହାଟରୁ ଟିକେ ସଉଦା ନେଲେ 5 ଜଣ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳିନି। ରୋଷେଇ ତମେ ଅଧା ପଇସା ନେଇଯା, ମତେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ତେଲ ଲୁଣ ଚାଉଳ ଯୋଡେ ନେଇଯିବି। ଗୋସେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏ ଦାସିଆଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଜି ଠକିଦେବି। ନା ଦାସିଆ ତୋର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୋ ପିଲାମାନେ ଉପାସ ରହନ୍ତୁ ପଛକେ, ମତେ ଯୋଉ ଲୁଗାଟା ବିକିବାକୁ ଆଣିଛୁ ମାଗଣା ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ନଡିଆଟା ମାଗଣା ଦେଇଦେବି। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ମା ମାନେ ତମେ ମାନେ ତମ ପିଲା ଛୁଆ 5 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଖାଇ ନଥିବେ, ଚୁଲି ଜଳି ନଥିବ, ବାଲିଆପାଳ ବଜାରକୁ ତମେ ଯାଇଥିବ ଲୁଗାଟେ ବିକିବାକୁ, ଟଙ୍କା ଧରିକି ଘରକୁ ଆସିବ ନା ନଡିଆଟେ କିଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ? କହ। ଟଙ୍କା ଧରିକି ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସଉଦା ତେଲ ଲୁଣ ସଉଦା ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ନଡିଆ କିଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବ? କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା
ସାର୍ କହିଲେଣି ସଉଦା କିଣିକି ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ହଁ କି ନାଇଁ ମା ମାନେ? ଦାସିଆ କିନ୍ତୁ କହିଲା ଗୋସେଇ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛ, ଯା ନେଇଯା ଲୁଗା ନେଇଯା, ଆଉ 5 ଦିନ ପଛକେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପାସେ ଶୁଆଇଦେବି ପାଣି ପିଆଇକି। ମୋ ମନ ହେଇଛି ମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ନଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୋସେଇ ପାଇଗଲା ଧାଇଁଲା ଦାସିଆ। ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋସେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ। ନା ନନା ଏ ନଡ଼ିଆଟା ନେଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, କହିବ ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବ ନେଲେ ଭଲ ନ ନେଲେ ଭଲ। ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝ, ଗପ କାହାଣୀ କହିଦେଇକି ଗଲେ ହବନି। ମୋ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆସେ। ଏ କରତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ହେଲାନି, ଶୀତ ହେଲାନି ତମକୁ ନାଇଁ? ସାରିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ କାହିଁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନହେଲେ କଣ ହବ? ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ହରିବୋଲ ମୋ ପାଇଁ ମାଗୁନି, ମୁଁ କଣ ନେଇକି ଯିବି? ଆରେ ହୁଳହୁଳି କଣ ମୋ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି? କରତାଳି କଣ ମୋ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି? ନାଇଁ, ତମେ ଯେତେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦବ ତମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁରୁ ସେତେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ସେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଲୀଳା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଯେତେ ପଡିବ ତମରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହବ। ଦିଅ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅ। କହିଲା ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି କାହ୍ନୁ ଆଗେ କିଏ, କାହ୍ନୁ ଆଗେ କିଏ କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ନା ରାଧା ବୋଲି। ଆଉ ରାଧା ରାଧା ବୋଲି, ରାଧା ରାଧା ବୋଲି କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ରାଧା ବୋଲି। କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ରାଧା ବୋଲି। କହିଦେଲା ଲୋ ମୋ ରାଧା ବୋଲି। बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। मोर भाई माने बापा माने दासिया जाई कि कहिला गोसई कहला गोसई टी ध्यान दियो मो आड़े। दासिया कहला गोसई जदि पुरी जाउछ नडियाटा नियो जगन्नाथ दब मो ना कहियो कहिबो बालिगां दासिया बाउरी देइछि आउ कहिबो नेले भलो न नेले माँ मान पाली धरन नेले भल न नेले आहुरी भल। गोसई कहले अरे हे दासिया मत कौन थट्टा करचु ना कौन ना गोसई महापुर थट्टा कहीं करी तमें नड़िया नहीं कि जा जगन्नाथ नेबे जदि मु दक्षिणा देवी न नेले भी दक्षिणा देवी तमें दक्षिणा नेले गला तमें कहीं एत कथा पचारुछ ना कौन कहि जगन्नाथ को ना जगन्नाथ को कहब बालिगां दासिया बाउरी नड़िया पठेछि आउ कहिछि नेले भल आउ न नेले आहुरी भल। गोसई कहले अरे कौन एमती तू कहूचु नेले भल न नेले आहुरी भल ना हे गोसई महाप्रभु आपण नड़िया नहीं कि जानतु गरुड़ पछपटे छिड़ा होगी जगन्नाथ महाप्रभु के नड़िया जाची देवे
কহিবে বালিগাঁ দাসিয়া বাউরি দেইছি আউ কহিবে নেলে ভাল ন নেলে ভাল না রে এমিতি কোন কহুচু না হে গোসাই মহাপ্রভু যদি জগন্নাথ মহাপ্রভু আপনাଙ୍କ হাতରୁ নড়িয়াটা ছড়েইকি নেবে তাহলে মু জানিবি বড় দেউଳରେ সিଏ সত সতিকা জগন্নাথ বসিছন্তি যদি ন নেবে মু জানিবি সেইটা গোটে কাঠ গন্ডি বসিছি বলিয়ে জগতর নাথ জগন্নাথ ভগবান যেই পথর কাহি কিয়ে চিতর নাহি কিয়ে পথর কাহি কিয়ে চিতর নাহি কংসা পিতর নাহি কে কাঠগড়ি ও মেরা চলিয়া সাত সেটা ঠিক আছে हेलो 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 आपण कहिले आरंभ करिया आगे आउट के फुल फुली हरि बोल हो आउट के हरि बोल फुल फुली महाप्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर भाई माने बापा माने निवेदन करी जिते बड़े जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर को जीवे इंद्रदम्न पुष्करिणी टिके स्नान करेंगे दासिया बाउरीर नड़िया को जगन्नाथ महाप्रभु गोसाई जिते आगे से नड़िया को लेकिन गले गरुड़ पछपटे छिड़ा ही जगन्नाथ को कहले प्रभु बालिगाँ रु बाउरी पिला दासिया नड़िया पठे कही नेले भल न नेले आहुरी भल आम जगन्नाथ महाप्रभु आउ रत्न सिंहासन रे बसी पाइले लो माँ माने हाथ बढ़ी आसिकी बाउरी पिला दासियार नड़िया गोसाई हाथ नहीं कि रत्न सिंहासन रे चोबई चोबई खाईदेले आम जगन्नाथ महाप्रभु दासियार कौन थिला दासियार कौन थिला आज्ञा भक्ति थिला तमर कौन भक्ति नहीं मोर कौन भक्ति नहीं ताहले माँ माने मो नड़िया कहीं नौ नांती टिके निजुकु प्रश्न कर दासिया ठू नड़िया नहीं गले मु तो एते प्रवचन दउची वेद मंत्र पढुची मो नड़िया कहीं प्रभु नौ नांती भागवत रे जगन्नाथ दास पदुटी लिखिले सबु अध्याय लिखिछन आज्ञा जो माने भागवत पढुथिबे जानथिबे से सबु अध्याय मा पदुटी से सब लिखिछन कौन लिखिछन ना कहोई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास गोविंद 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 गोविंद
পদু করুছি মকরন্দ মূলটি অটই বিশ্বাস হরি জগন্নাথ দাস গোবিন্দ 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 পদু করুছি মকরন্দ গোবিন্দ 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 পদু করুছি মকরন্দ। ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ମାଆମାନେ ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ କୋଟି କହିବେଲେ ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପୁଅ ପୁଅରେ ଗଦି ଅଛି ଗଦି ଦେ 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 ଟାୱଲଟା ଦେ দেখি বজেল এইটা বজাবো বজা দেখি তোর বজেল হ্যাঁ হ্যাঁ কহই জগন্নাথ দাস মূলটি অটই বিশ্বাস হরি বলো কোটি কইবেলে নাথ জগন্নাথ মহাপ্রভুଙ୍କର পাখରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ। ବାଉରି ପିଲା ଦାସିଆ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ନଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣି ନଥିଲା, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଗୋସେଇ ଏ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯାଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ନଡ଼ିଆ ନେବେ। ଯୋଉଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ନଡ଼ିଆକୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେଇଯିବେ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଯମଶିଳା ବା ପାପର ପଥର। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ନାଁ ଯମଶିଳା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ এই 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚର ଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଉପରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହବ। এইটি ছিড়া হইকি নীলচক্র পতিত পাবন বানঙ্গু টিকে এমতি ଦି ହାତ ଟେକି ଅନେଇବ। ଦେଖିବ ମୋ ମା ମାନେ নীলচক্র ପତିତ ପାବନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ଦେଖାଯିବେ। এইଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହିବ, ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କଣ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ମୋର ଭୁଲ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ପାପ କରିଦେଇଛି। ଠାକୁରେ ମୋର ସବୁତକ ପାପକୁ এই ପଥରରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମନେ ହେଲାଟି କଣ କହିଲି? ସେ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହବ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଉପରେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଯେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇବେ। ତମେ କାହାକୁ ଅନେଇବନି। ମୋ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ନାହିଁ ରେ ପିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାଳିଆ ସନ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଛି ମାଗିବନି। ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତମକୁ ଜାଣିଦେବେ। କାହାର କଣ ଦରକାର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା କଣ?
से भाई एठी बसिक सब शुणुछंती नीलचक्र गोटे विराट बड़ क्यामेरा लगी से क्यामेरा से सब बसिक देखुंती विष्णुपुर बालियापाल गाँव में कौ कौ मैंने बसिक मो सत्संग शुणुंट छोटिया कथा आज्ञा एडे बड़ काकर शीतर राति 10टा पर्यंत आपण मैंने सेमती बस पाद तले आपण मुंडिया मारुछु आपण पाद तले मुंडिया मारुछि आज रेकर्ड सबु गाँ को आज्ञा जाउछि सबुदिन प्रोग्राम 9टा 9:30 बाजला लोक थरुचंती शीतरे आज्ञा थाऊ काली करिवा किंतु आज मो माँ मानकु गुरुजन मानकु मु मुंडिया मारिकी जाउछि आपण माने 10टा राति बाजिलानी आज बसिछंती बुलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की चंदन माखिली तोराई जीवनी तुलसी नानी पसंद जीवनी चंदन माखिली तोराई जीवनी तुलसी नानी पसंद जीवनी राधा महाप्रभु कोटि कैबल्यनाथ कालिया शांत जगन्नाथ मंदिर को गले देखिबो सिंहद्वार गुमुट उपरे मंदिर मालिक आनी बस आग गोड़ हाथ टिके धोई दबो जगन्नाथ आज्ञा गोड़ हाथ धोईकी दर्शन करिवार नियम नहीं जगन्नाथ धूलिया पादरे दर्शन करती एबे आज्ञा जुग बदलिलानी सब पाइप लगाई देउल मो आगे गोड़ धोइले जीवा अरे सेते बेले पुराना कालिया लोक को चप्पल पिंधिले मु देखी आज्ञा मो जेजो बापा चप्पल पिंधि जानती तांको चप्पल देले से पड़ी जानती बिलुरु जतले धान आनिबे से पड़ी जिवे चप्पल तांको देले से खाली पादरे जोर जोर चलिबे चप्पल दे दिला माने सइला माँ माने एबे सब ट्रेन गाड़ी मोटर बस सब हो गलानी से दिन पुरी जाइए आम से दिन पड़े जाऊे नले सेते बेले जदि विष्णुपुर गाँव रु किए जने पुरी जाउथिला गाँटा जाक लोक ताकू बंदेकरी बंदापना करके छाड़ुथिले जे अमक घर लोक तीर्थ करने को जाउछि चूड़ा चाउल सब मुंडे की कांधे की नियंती चली चली जीवे राति रे जोठी राति हबो सेठी रोसई करी खाइबे ता परदिन पुणी चलिबे सब तीर्थ करी जानती धूलिया पादरे दर्शन करती जगन्नाथ को एबे जुग बदली मोर बापा माने माँ माने गोड़ हाथ धोई हेकी जीवा अरुण स्तंभ पाखे टिके छिड़ा हबो देखिबो मंदिर मालिक आनी सिंह द्वार ऊपर बइसंदी चारिपटे आज्ञा दी पटे 4 जन गोटे पटे 3 जन नर्तकी आउ गोटे पटे 3 जन नर्तकी दी कड़े 6 जन नर्तकी आज्ञा अछंती मझिरे मंदिर मालिक आनी बसछंती सेइदि पे से मंदिर ना सेइदि पे से मंदिर ना कोन श्री मंदिर श्री बोलंते लक्ष्मी सेइदि पे से देउल ना श्री बड़ देउल श्री जगन्नाथ श्री महाप्रसाद श्री बड़दाण्ड श्री भुज श्री पयर सबु आज्ञा श्री सबु तांको श्री नारे ए मंदिर मालिक आनी हेले तांको स्त्री आम जगन्नाथ संस्कृति आज्ञा मार संस्कृति आम जगन्नाथ संस्कृति बार संस्कृति नुह जदि माँ कृपा न करिवे आमे जगन्नाथ को दर्शन करि परिबा नाही आग मंदिर भितर पशु पशु मंदिर मालिक आनिकी मुंडिया मारिवे सिंह द्वार ऊपर अछंती जहांको ना हला तोरण लक्ष्मी दियो हुलहुली दियो हरि बोलो दियो करताली बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान
जय नमस्ते कमला माग सागर लणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुरणी नमस्ते बापा माने जेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर को जिवे एठी तोरण लक्ष्मी की मुंडिया मारिबे तोरण लक्ष्मी की मुंडिया मारिकरी मंदिर भीतर को प्रवेश करिवे ए सिंह द्वारटा केवल गोटे दिन लागिबो एठी कोन पे गोटिकिया जगन्नाथ अछंती तांको ना पतित पावन एठी जने छोटिया हनुमान अछंती तांको ना फते हनुमान ए सिंहद्वार गुमुटरे जगन्नाथ मैत्र अछंती तांको ना सुग्रीव ए सिंहद्वार गुमुटरे गोटे देउल अछि आज्ञा हाथे देउल से देउल भितरे 22 हाथ दियो अछंती स्वयं नृसिंह ए सिंहद्वार गुमुट भितरे बाली हरचंडी अछंती टिके समस्त की मुंडिया मारिकरी 22 पहाचर द्वितीयतम पहाचरे जमशिला पड़िछि एठी टिके छिड़ा हबो मोर मां माने बापा माने छिड़ा है कि जगन्नाथ को जनइब प्रभु तेल लुण संसार रे केते बेले कोन भूल ठीक पाप करि देछि मोर सबुतक पाप को एठी छाड़ी की जाउछि तापरे देउल भितर को जीवो मंदिर दर्शन करिवो जगन्नाथ को दर्शन करिवो आनंद बाजार रे महाप्रसाद सेवन करिवो मने रख मां माने जेते बेले फेरिवो आउ से पत्थर को छुईबनी जदि छुईबो ताले सबुतक पाप पुणी घर को धरि की आसीबो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय चलो सखी आम्भे दर्शन करिबा चलो सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कारी चलो सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कारी के मुसरापति बेसवारी अछि के मुसरापति बेसवारी अछि गिरिवर कोई आरु से मोरा सिरे सुना सुता केरा सिरे सुना सता केरा सिरे मोरा सिरे मो मां माने बापा माने ई जमशिला पर छिड़ा हेकरी जगन्नाथंकर नीलचक्र पतित पावन बाना को टिके अनेइबे आगु को जिवे देखिबे आगे ये पहाच संख्या होची 19 केतरा पहाच किनु अछि केतुटा गले गणिम आज्ञा पहाच अच्छी 19 टा आमे कहूचे केतुटा आज्ञा 22 टा कौन पई मो मां माने बापा माने जी 18 टा पुराण आउ 4 टा वेद को सुनो याडे जी 18 टा पुराण आउ 4 टा वेद 18 मिश्रण 4 समाने 22 जी 18 पुराण अष्टादश पुराण आउ 4 वेद को गर्भस्थ करिथिबो सीए जगन्नाथंकर दर्शन पाइबो सेइथि पे ता ना हला गया 22 पहाच बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान आउ कोन पे मनोज भाई आमे एते ज्ञानी पंडित नुह जे आमे 18 टा जाक पुराण पढि दबु आगे आमे पढि परिया
चारटा जाक वेद पढ़ीदेबू आम एत ज्ञानी पंडित नुह आमको कौन गोटे सुविधा बाट बताओ ये तो 19टा गले गणिम अरे ये एमती एक क्षेत्र आपण पुरी भितर पशु पशु गणिबे 19टा नला केतटा नला रह कहवा किंतु कौन गणिब 19टा नला गले मो माँ माने बापा माने एई 18 नला पाखे छिड़ा है कि गणिब गोटी गोटी की केतटा नला अच्छी 19टा नला अच्छी गणिब किंतु आपको कहवा 18 तत्व कौन 19टा नला किंतु गणिबा 18टा मु दिने मो गुरु को पचारिली बोली बाबा ये तो 19टा 18 नला केमिति हला ना रे कपिलेन्द्र देव राजा रणपुर राजा उद्धव सिंह नरेंद्रंकर 18टा पुओ कला पहाड़ मारिदेला आक्रमण करिकी तेणु रणपुर रजांकर पुओ मानू मने रखिया पाई आम पुरी रजा तांको 18टा नाती पे नला तैयारी करथिले सेइथि पे नला ना 18 नला बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय पाई पहाचे मोरो पाई गलराती मोर माँ माने बापा माने महाप्रभु कोटि कैबल्य नाथ कालिया शांत ये 18 नला एठी छिड़ा हले आपण मानकू जगन्नाथंकर पतित पावन बाना दर्शन मिलिबो मो माँ माने बापा माने कोन पे ये 22टा पहाच तैयारी हला टिके आज जानिबा तापर आपण मानकू सिंदूर टिके अणैबी घर को जिबा ना कोन कहछ ना नाही खाली सिंदूर भागु पळेबा शीत हलानी नहीं तो मनोज भाई आमको कौन गोटे सुविधा बाट बता आमे 18टा पुराण 4टा वेद पढ़ी पारिबुनु आमे केमिति भगवान को पाइबु कहिबी हैं समस्ते गाइबो मो संगे गणिम गोटी गोटी की कहला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आज्ञा गणंतु केतुटा अक्षर हला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऊपर रहिला 11टा अक्षर केतुटा 11 हे नाथ नारायण वासुदेव केतुटा ऊपर 11 तले आज्ञा 11 घरे गले काली गणी के आसी मते कहइबो श्री कृष्ण गोविंद जो माने जो भक्त माने प्रत्येक दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जप करुथिबो सिए 22 पहाच चढ़िकी जगन्नाथ को दर्शन करिवो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे जेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने को जीव ये 22 पहाच को टिके गणिब केतुटा पहाच अछि ये 22 पहाचर द्वितीयतम पहाच रे गोटे छोटिया कलामुगुनी पत्थर पड़ी जा ना है जम्मशिला
मो माँ माने बापा माने आउ टिके आगु आगु जीव 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पाहाच मन रख न कागज लेखी रख ये 7 नंबर पाहाच गोटे छोटिया मांकेड़ा पत्थर पड़ी सबू पाहाच गुड़ा आज्ञा बौड़माला पत्थर रे तैयारी को पत्थर बौड़माला पत्थर रे तैयारी किंतु ये बौड़माला पत्थर मझिरे गोटे छोटिया मांकेड़ा पत्थर टे पड़ी जा ना हला गंगारुध शिला कियो मनोज भाई ये बौड़माला गछरे पत्थर रे तो सबू पाहाच तैयारी हला आमको तो 19टा गणे कि 22 कहल आ ये मांकेड़ा पत्थरटा कौन मोर माँ माने तम कहबाटा ठीक प्रकृत रे 22टा पाहाच तैयारी होइथिला 3टी पाहाच एपटे जदि आमे आनंद बजार आड़े जीवा गणिबा 3टा 19 3 22 नाई नचे तो कही कही कहती ये 3टी पाहाच सिंहद्वार आगे थिला ये पोती ही गलानी मोर भाई माने बापा माने गजपति प्रताप भानुदेव से राजा थिले पुरीर तांकर किछि पुओ झियो हेलानी जाकि जगन्नाथ पाखे सबुदिन राति रे कांदिबे बड़ सिंहार बेसरे प्रभु मु राज्यर राजा मो कोଳରେ गोटे पुओटे नाही कि आपन को सेवा करिवो मत गोटे संतान टी दियंतु प्रभु सेते बेले मो माँ माने 22 पाहाच तैयारी हे नथिला आम श्रीमंदिर रे जोड़े पाचेरी गोटे पाचेरी ना हला मेघनाथ पाचेरी आउ गोटे श्रीमंदिर भितर गोटे पाचेरी अछि देखिए जो 22 पाहाच सरीची सेठे गोटे पाचेरी जोठू 22 पाहाच आरंभ होइछि सेठे आज्ञा गोटे पाचेरी बाहरटा हला मेघनाथ पाचेरी जोठी 22 पाहाच रे चढ़ी चढ़ी आपण जिबे जोठी सरीबो सेटा गोटे पाचेरी ता ना हला क्रुम पाचेरी को पाचेरी क्रुम पाचेरी आगुरु ए दीटा जाक पाचेरी मधिरे 22 पाहाच होई नथिला गजपति प्रताप भानुदेव पुओ झियो किछि नथिला जाकि भगवान को जनइले कहले प्रभु कोल को संतान टे दियंतु केते मागिबी कि आउ आपन को सेवा करिवो जगन्नाथ महाप्रभु सही पालेनी कहले राजा तो कर्म रे नाही पुओ अरे तो भाग्य रे संतान नाही मु केमिति देबी कर्म रे नथिले केवल जणे देई परिवो तांकर से पावर अछि मोर नहीं तो भाग्य रे नथिले केवल तो भाग्य को जणे लिखि परिवो तो भाग्य को जणे बदलई परिवो से शक्ति मोर नहीं ना प्रभु कुआडे जीवित हले कहा पाकर से शक्ति अछि ना शिवंक व्यतीत केही तो कपालर रेखा को आउ बदलई परिबेनी मो माँ माने केतेबेले पुरी गले ए मंदिर पाखरे गोटे शिव मंदिर अछि जाना जम्बेश्वर महादेव मने रख सबू को महादेव जम्बेश्वर महादेव मंदिर ए जम्बेश्वर महादेव मंदिर निकट रे प्रताप भानुदेव जाइकी नखाई नपी अधिया पड़िले प्रभु जदि मो कोलू को संतान टे न दब आज नखाई नपी एठी मरिबी टिके ध्यान दियो मोर बापा माने माँ माने गप कहानी कहिकी जाउनी दिन को दिन बीती चलिला राज्य सारा हुरी पड़ी गला प्रताप भानुदेव राजा नखाई नपी जम्बेश्वर पाखे अधिया पड़ी स्वयं शंकर भगवान शिव भाईना आज टे गीत गोविंद करिया आपण आलती करिवे तो हौ भाईना पे ताली दौना जान ना नहीं भाईना
ହେଲାନି ତାଳିଟା ଭାରି ଶୀତ ତାଳିଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇନା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସବୁ ବେଶ ଭାଇନା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହାରୀ ସେବକ ତାଳି ଆଉ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହଉ ମୋର ଭାଇମାନେ ବାପାମାନେ ପ୍ରତାପ ଭନୁଦେବ ରାଜା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏଇଠି ମରିବି ଶୁଣ ମା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେ ଶିବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ରାଜା ଉଠ 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 ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କୋଳକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ନା ଯା ତଥାସ୍ତୁ ଯା ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହବ ନା ପ୍ରଭୁ ହବ ତ ନା ହେଲା ତ ଆଉ ହବ କଣ ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ହେଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲେ ମୋ କର୍ମରେ ନାହିଁ ନା କର୍ମ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବାଲା ଯା ଶୁଣୁ ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହବ ଯେ ତୋ ପୁଅକୁ ବୟସ ହବ 22 ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ 22 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହବ ତୋ ପୁଅ ସେଇଦିନ ମରିଯିବ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଦିଅ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କିଛି ନଥିଲା ମୂଳରୁ ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲା ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷିଆ ପୁଅଟେ ମିଳିଯାଇଛି ନେଇକି ପଳେଇବି ମା ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୂଳରୁ କିଛି ନଥିଲା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷିଆ ପୁଅଟେ ମିଳିଛି ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁଅକୁ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଶଙ୍କର ଶିବ ଦିନକ ପରେ ଦିନ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବଡ ହେଲା ଯେତେ ବଡ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି କିଏ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ କିଛି ନଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ବଡ କରିବି ସେ 22 ବର୍ଷରେ ମରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସନ୍ତି ପୁଅ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହବାକୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦିଆ ପଡିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ଆଜି 21 ପୁରିଗଲା କାଲିଠୁ 22 ଚାଲିବ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନର ଶେଷ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ମରିବ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଭାନୁଦେବ ଯା ଭୟ କରନା ଆରେ ଭୟ କରନା ଶିବ ତ ପୁଅକୁ 22 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ହଉ ନଥିଲା ହେଇଗଲାଣି ଚିନ୍ତା କରିନା ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଯା ଏ କୃମ ପାଚେରୀରୁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି 22ଟା ପାହାଚ ତିଆରି କରେ तो पुओ को जेतिकी वर्ष शिव देइछंती सेतिकीटा पाहाच तैयारी करे सेई पाहाच परे मु आगे आगे चाली चाली जीवी यात्रा करबाकू मु जेमिति चालिकी जाई सरीबी मोरी पछरे तो रोगणा पुओटा को गड़े दबु मो 22 पाहाच रे जे ताकू मु दीर्घायु करी देबी बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय सरथ बलि रे मोर पाहि गलाती चंदन तुलसी पास गला की चहती सरथ बलि रे मोर पाहि गलाती चंदन तुलसी पास गला की चहती लागिला पहुंची गली स्वर्गरे जिमिति लागिला पहुंची गली स्वर्गरे जिमिति मुरती चिकितरे आखि रे गोला मुरती चिकितरे आखि सरथ बलि रे मोर पाहि गलाती चंदन तुलसी पास गला की चहती सरथ बलि रे मोर पाहि गलाती चंदन तुलसी पास गला की चहती मोर बा माने बापा माने प्रताप भानुदेव सब कारीगर मुलिया मिस्त्री मान को डाकिक पाहाच तैयारी करबा आरंभ कले सुन गोटे पाहाच हैला दीटा पाहाच हैला तीनटा पाहाच हैला चारटा पाहाच हैला पांचटा सइला छटा सइला जेतेबे सप्तम पाहाच हैला
सेतिकी बेले आज्ञा से पाहाच भितरू पत्थर खोलुरु गोटे विराट बड़ झर बाहरला एमिति आज्ञा पानी बाहरला जे मूलिया मिस्त्री कारीगर जेते पत्थर थौछंती से पानी आज्ञा बंद होनी समस्ते धाइले रजा पाखु कहले रजा कौन आम करूँ जेते पत्थर चून लगौचु से पाहाच होनी पानी खाली बोहीगला बड़दान जाक प्रताप भानुदेव कांदी कांदी जगन्नाथ पाखे पहुंचले कहले प्रभु कहीं केते नाटक करछंती नदेवे तो नहीं पुओटे देले जे गोटे 22 वर्षिया पुओ देइछंती आउ 6 मास गले मरिबो एटू पुणी कहले पाहाच तैयारी करे मु पाहाच तैयारी करछि सप्तम पाहाच रे गोटे झर बाहरलानी प्रभु मो माँ माने जगन्नाथ महाप्रभु से प्रताप भानुदेव को कहले राजा अरे मु सिना मो ना देउल ए क्षेत्र मालिकाणी ए मंदिर मालिकाणी हेले लक्ष्मी लक्ष्मी दे पारिबेनी नाउ ना आमे सिना मंदिर रे अछु ए देउलर धन संपत्ति कागज पत्र सब लक्ष्मी दियण नियण करछुंदी आमे किंतु स्वामी स्त्री यार मालिक नुह ये सुन पिले ना आउ किए ना ये समग्र क्षेत्रर मालिकाणी होउछंती स्वयं क्षेत्रेश्वरी करुणामयी मां विमला जा तते ये विपदरु एकमात्र मां विमला उद्धार करिवे मो माँ माने मने रख जदि पुरी रे रहिबा को मन अछि पुरी रे खंडे जागा किनिबा को इच्छा अछि पुरी रे खंडे जागा किनिकी घर करिकी रहिबो जगन्नाथ को मागिले हबनी लक्ष्मी की मागिले हबनी बलभद्र सुभद्रा को मागिले हबनी को देवा देवी की मागिले हबनी आम पुरी रे गोटे कथा अछि भाईना जदि श्रीक्षेत्र करिबु वास ताहले मां विमला को करिबु आस जदि मां विमला न चाहिए ताहले आपण श्रीक्षेत्र रही परिबेनी सी होउछनी श्रीक्षेत्रर मालिकियाणी समग्र क्षेत्रर मालिकियाणी मां विमला मां विमला निकट रे अधिया पड़ले भानुदेव मां विमला कहले राजा जा काली सकाळू बांकी मुहाण रे गाधेइबू देखिछ बांकी मुहाण जाइछ केतेबेले ना खाली हां हां करछ अरे चक्र तीर्थ देखिछ गले इथरक देखिबो जोठी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभुंकर दारू जोठी भासी भासी आईथिला बांकी सहररू गोटे नदी जाइकी समुद्र रे मिसिथिला सेइथि पे ता ना हला बांकी मुहाण अरे नदी जोठी समुद्र रे मिसे ता कहंती कोन मुहाण से ही मुहाण रे जगन्नाथंकर दारू भासी भासी आसला माँ बतई देले कहले सेठी जीवु गाधेइबू जोटा पानी रे भासुथिबो ताकू गामुछा रे गुरेई की आनी की सेठी रखी दबू मोर माँ माने मोर बापा माने सुनिले तम लोमो टांकुरी उठिबो गप कहानी कहि की जाउनी राति पाइला प्रताप भानुदेव जेतेबेले गाधेइବାକୁ गले स्नान करबाको गले मोर माँ माने बापा माने स्नान करिकी मुंड बुड़ेकी उठिछंती गोटे एडे बड़ मांकेड़ा पत्थरटे पानी रे आज्ञा सोलो भलिया भासुची बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की सेई मांकेड़ा पत्थर को प्रताप भानुदेव मुंडे मुंडे की आनिकी सेई 22 पाहाच रे थई देले गले एबे भी आपण माने से मांकेड़ा पत्थर को गले देखिबे हैला 22 पाहाचर सप्तम पाहाच रे गोटे मांकेड़ा पत्थर पड़ी जाना हला गंगा रुद्ध शिला मो माँ माने ए मांकेड़ा पत्थर को टिके मुंडिया मारिबो तापरे पाहाच तैयारी हला 22 टा पाहाच जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा करिया को गले प्रताप भानुदेव ता पुओ को आज्ञा 22 पाहाच रे गड़ेई देला जगन्नाथ महाप्रभु ता पुओ को दीर्घायु करि देले बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान जय सेठी पे मो मां माने बापा माने पुरी गले जगन्नाथ देउल को हमें कोन करछे
ଆରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କହୁଛେ? କଣ କହୁଛେ? ଯେ ଧନରେ ଏଇ 22 ପାହାଚରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ଯା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଫେରିଲା ବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ି ଯାଉ, 22 ପାହାଚରେ ଟିକେ ବସି ଯାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବର ପୁଅର ସବୁ ରୋଗକୁ ମୁକ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲ, ସେମିତି ଆମ ପୁଅର ଆମର ସବୁତକ ରୋଗ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକାନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକାନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ এই 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଉଁଳି ବେତ ଯୋଡେ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବ। ପୃଥିବୀ ଯାକ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ପୃଥିବୀ ଯାକ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ। एकमात्र मंदिर मो जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ मंदिर जोठी भातरू चाउल हुए ता ना होची निर्माल्य। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। मोर माँ माने बापा माने जदि एठी बसिके आमे झगड़ा हबा मारपीट लागिबा हमको पुलिस बांधी नबनी। अरे नब कि नहीं तमे जदि एने जाइके श्रीमंदिर रे तुमको जने बाड़ेइबो तुम ताको पैसा दो। हाँ कि नहीं ना पैसा देकी माड़ किणव। अरे जीव पैसा देकी माड़ खाइबो जीव। हाँ कि नहीं करना देखिल भाई ना पैसा देकी माड़ खाइबो जीवा। आज्ञा केड़े बड़ राष्ट्रपति आइले माड़ खाइबो, केड़े बड़ पुलिस ऑफिसर मुख्यमंत्री गले माड़ खाइबो। विश्व ब्रह्मांड रे आज्ञा सबुठी माड़ खाइले जेल को जीवु। मो कालिया सात मंदिर रे माड़ खाइले ताकू ओलटी पैसा दबो। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की। कौन करिया आज्ञा सब तो आज्ञा ओलटा सेठी सबु ओलटा। आपण पचरिए काहे की मु कहि परिबे कि मो 27 पुरुष भी कहि परिबे ए तांको विषय के कहिबो एमा तांको विषय के कहिबो। चलो पळैबा मो मां मानू कथा देइथिली शीत काकर भाईना बहिसंदी। हां मां माने मोर उठु नाहंती सिंदूर कोठू आनिबे सिंदूर बसैछि। मोर मां माने बापा माने एई पटे सीधा 22 पाहाच रे पसिला बेलकू टिके बां पटकू जीवो। आज एई जाके जाईथिबा काली आपण मान को एठू आगु नेबी। समस्ते पुरी जाइछ हाथ देखो ना आउ जो मन हाथ देखनो जाइनो जाइनो तमे जाइनो रह को माने सत्य कहबो को माने पुरी जाइनो दी हाथ देखिलो जाइनो को माने पुरी को माने जाइनो पुरी तमे पर दिन मो सांगे जीव पुरी। तमे ओडिया घर लोक होई कि जगन्नाथ देखिन किछि टंका पैसा दरकार नै पळैबो। हां जगन्नाथ समस्त जीवा चलो जीवा ताले चलो कहला थका मन चलो जीवा चक्का नयन देखिबा। थका मन चलो जीवा चक्का नयन देखिबा। थका मन चलो जीवा चक्का नयन देखिबा। थका मन चलो जीवा सपना जीवन रे सपना जीवन रे कहला बेनी
ନେତ୍ର ପୋକାରିବା কামন কালো দিবা তোকা নয়ন দেখিবা কামন কালো দিবা সপনা বিমল গলরে সপনা বিমল গলরে বেনি নেত্র পোকারিবা কামন কালো দিবা তোকা নয়ন দেখিবা কামন কালো দিবা তোকা নয়ন দেখিবা ମାନେ ଯିବାଟି ଆମେ ତ ଯିବା ଏଠି ବେଶ କିଏ ଦେଖିବ ଆମେ ଯିବାନି ଆମ ମନକୁ ନବା କାହାକୁ ନବା ଥକା ମନକୁ ଆମେ ଥିବା ଏଇଠି ଆଉ ନହେଲେ ବେଶ କିଏ ଦେଖିବ ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ପଳେଇବ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରବଚନ କାହାକୁ ଦେବା ଆମ ମନକୁ ନେଇଯିବା କୁଆଡେ ନବା ବାଟରେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ମା ମାନେ ଗାଇଲ କୁଆଡେ ଯିବା ଇଲୋ ବୋପା ମା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବନି ଆମେ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ବାଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାଁ ପଟେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଶେଷକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଲା ଟିକେ 22 ପାହାଚରୁ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ଗଲେ ଦେଖିବ ସବୁ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ନେଇକିରି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ଦବ ବାହାରୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିକି ନେଇଥିବ ତମ ପର୍ସରେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଢାଳି ଦବ ସବୁତକ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ଦବ ଢାଳି ଦେଇକି ପୁଣି କାଗଜରେ ଝାଡ଼ିକିରି ହେଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୁଣି କାଗଜରେ ଆଣିବ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିବେ କହିବ ସେଇଠି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ ସେଇତକ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ନିରୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହଉ ସେଇଠୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକିରି ତମେ ଘରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ରଖିଛ ତାକୁ ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦବ ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରୁ ସିନ୍ଦୁର ସରେଇବାକୁ ଦବନି ସରି ଯାଉଥିବ ପୁଣି ମିଶେଇ ଦଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବ ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଦେଖିବ ବାଁ ପଟକୁ ଟିକେ ଗଲେ ବହୁତ ମା ମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓଟା ମିଲିୟନ ଭିଉଅର୍ସ ଯାଇଛି ବହୁତ ମା ମାନେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳିଥିବେ ସେଇଠି ଗଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ ସିନ୍ଦୁର ପୁଡ଼ିଆଟେ ଢାଳିବ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବ ଘରେ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ମିଶେଇକିରି ସବୁଦିନ ଲଗେଇବ ତମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହବ ବୁଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଆସ ମୋ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିବା ମୋ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିବା କାଲି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା हाँ मु आसिक स्टेज रे अधघंटे बसिली तापर आरंभ हाँ कि हुलहुली हरि बोला आसु बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की भाई ना रेडी हाउ ये मो पाखु आस के जीवनी आगु पळे फोन बंद कर आगू पड़े